رفع الحجر الصحي عن الفرنسيين لم يحن بعد. رئيس الحكومة إدوار فيليب أكد أمام مجلس الشيوخ أن سياسة الحجر الصحي أعطت نتائج إيجابية، وأن الخروج منها في هذه الفترة الحرجة قد يكون له تداعيات خطرة. Ce ralentissement de la courbe des admissions en réanimation vient confirmer la nécessité du confinement. L'heure du déconfinement n'est pas venue. Toute notre énergie doit être consacrée à faire en sorte que le confinement soit respecté pour que les effets positifs de ce confinement puissent se confirmer dans le nombre de cas sévères admis en réanimation. تواصل اعتماد الحجر الصحي هو الطريقة الوحيدة للحد من انتشار فيروس كورونا على الأراضي الفرنسية. عدد من الخبراء ومن بينهم رئيس المجلس العلمي أكدوا أن العوامل الضرورية لإقرار الخروج التدريجي أو النهائي من الحجر لم تجتمع بعد. Trois éléments pour pouvoir décider de la sortie du confinement. Premièrement, vérifier que les services de réanimation commencent à être plus libres, avoir des lits. Deuxièmement, avoir des premiers éléments de mesure sur la circulation du virus, à la fois dans les zones touchées, dans les zones non touchées. Puis le troisième élément, c'est avoir justement tous ces outils. C'est-à-dire avoir à notre disposition, on parlait des masques tout à l'heure. عدد الوفيات في فرنسا تخطى حاجز 10,000 شخص، في وقت تسجل فيه المستشفيات المئات من الضحايا يوميا. الرئاسة الفرنسية قررت تمديد الحجر الصحي إلى ما بعد 15 من إبريل نيسان.